हे नंद नंदना जशोदीवना हे दामोदर हे श्रीमाधव नंद नंदना जशोदीवना हे दामोदर हे श्रीमाधव हे श्रीमाधव। ये रस वैश रास ये रसर उत्कीर्ण से शास्त्र बड़ जटिल रस ही रस प्रतिटी रसर विभाव अनुभाव संचरी भाव स्थायी भाव ये भाव अच्छे ये समस्त भाव एठी मु गोटे सचेतन कर दूची भगवान कृष्णकर ये अमीय लीला प्रथम गोपदान देखते आगक आगक ऐश्वर्य लीला पर्यंत आम गति करार अच्छी नहले भागवत समाप्त हो बहु समय है मथुरा जाइने कंस व्यस्त विव्रत हो पड़ा आज कंसक दरबार में नारद आसी पहुंचे हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि नारायण 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 नारद को कंस हिताकांक्षी भावी नारद आसवर चाट हो गला चला हे देवर्षि नारद मु सब बेले जीवन संकट रे रही एथको कोन किछ प्रतिकार नाही महाप्रभु ना अछि एटा अछि फाल्गुन मास एकादशी युक्त द्वादशी आज कृष्ण पक्ष आगो अछि आज एकादशी तमे गोटे धनुष यज्ञ कर ए यज्ञ को विभिन्न देवदेवी को आमंत्रण कर यज्ञ कर आ राजा महाराजा मान को निमंत्रण कर यज्ञ जदि निर्विघ्न ही गला राजा ताले तुम कहो के ना कंसकला बहुत भलो मु निर्विघ्न एते साधारण यज्ञटे मु करि परबिनी स्थिर हला यज्ञ हबो यज्ञर अधिवास किरण त्रयोदशी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावास्या प्रतिपदा द्वितीय दिन विसर्जन पूर्णाहुति नारद ये कथा कही चली गले आपण माने ध्यान दे सुनिथिबे जदि निर्विघ्न रे यज्ञ हो कौन से उच्चतर व्यक्ति मानकर वाक्य को नष्ट करा जाए नहीं शास्त्र एठी अहंकारी कंस गोटे नूतन विचार कला अहंकारी माने मंद बुद्धि लोक माने शास्त्र मत सहित निज मत मिसई दियंती तार प्रमाण नारद गला पर कंस विचार कले मु जदि एते बड़ यज्ञ करिवि ए यज्ञ को निश्चय नंद को डाकिबि से घृत आनिबो क्षीर आनिबो पद्म फूल आनिबो यज्ञर सामग्री आनिबो जदि साथी टोका दीटा कहीं आसबे
जदि पिलामानक गहणरे मोर शत्रु 2 जन आसबे ताले सेमानक एठे मारिबार व्यवस्था करे एटा किंतु नारद कहि नथिले नारद कहिथिले यज्ञ कले अभय मिलिबो यज्ञ कले तुमर सब मंगल हवा भगवान मारी पारिबे नाही किंतु दुष्ट वंश विषय देला यज्ञ तो करिवि मो ससुर जनासंध को डाकिवि आउ सब राजा मान को डाकिवि गुटे मल्ल कुस्ती करिवि मल्ल युद्ध आଳରେ मो भणजा मान को काम छेंगे एटा होछि दुष्ट लोक निज मत शास्त्र मत तेरे प्रश्न उठिला गोटे समस्या काहा को विश्वास करिवि ये डाकिले कृष्ण बलराम को संगर नहीं नंद आसवे मोर गोटे मात्य अच्छी तार ना हूँ अक्रूर अक्रूर को पठेबी अक्रूर नंद को भी विश्वास मत भी विश्वास अक्रूर डाकिले नंद निश्चय पठे खबर गला अक्रूर आसला अक्रूर आसी देखिला जे एकादशी राजा आदेश जीवा आउ जीवी कि नाही बोली द्वंद्व पड़े जीवन मात्र के आज्ञा द्वंद्वमय अक्रूर द्वंद्व है आज एकादशी मु एकादशी उपासना करुचे द्वादशी पारणा नकरी केमती जीवी राजा आज्ञा मना कले असुविधा किंतु बुद्धि रे चिंता कले जहाँ को दर्शन करी बोली एकादशी जहाँ को पाइबा पाई मु एकादशी व्रत करुछि तांको जदि नयने देखिबी मोर व्रत विघ्न हेला स्थिर हेला राति पाइले जीवे सारा राति अक्रूर शोई ना रथ को झाड़ी दौरान निर्णय करछंती को घोड़ा बांधिबी कला को पटे धड़ा को पटे महाप्रभु आसबे ए तो विश्व बीज जोनी राम मुकुंद पुरुष प्रधान बारंबार बारंबार से रथ को परिष्कार करुछंती राति पाइला रथ बाहर जमुना नई पार होला पर जहाँ देखले जमुना सैकत आद सैकत रे चरण चिन्ह पड़ी भगवान शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह फुटी उठुछि अक्रूर चिंता कले मो प्रभु परम पुरुष भगवान चरण चिन्ह तले पड़ी मु कौन रथरे जीवा ठीक हो रथर ओल्लै गले रथर धारे 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 अनेक कथा भाविले प्रथम योजना कले कौन कहले नंद पिला दिटू को पठेबे मो साथी निष्पत्ति है मु जदुकूलर दुख कही नंदटा भल लोक अन्यर दुख देखले सही पारे मु जदुकूलर दुख कहबी दुख कहले नंद पचारे एथकु समाधान कौन अच्छी ना भाई ना तुम हाथ में समाधान सूत्र अच्छी पिला दुटी को धरी तुम्हें आस निष्पत्ति है योजना हो गला रास्ता सारा भगवान को प्रार्थना कर सकाल रथ बढ़ला जे द्वादशी दिन संज सरिक रथ पहुंचला एते रास्ता नहीं खाली लीला अनुसरण करी जाऊँ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
ଉନ୍ମାଦ ହେଇ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋପୀମାନେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା କଲେ। ଜଣେ ଗୋପୀ ଯାଉଛି, ମାଧବମ୍ ମାଧବମ୍ ବିବଦତି, ମାଧବମ୍ ମାଧବମ୍ ବିବଦତି। ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପୀ କାନରେ କହୁଛି ମାଧବ। ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କହିପାରୁନି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଏ ଭିତରେ ଅକୁଳ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେବି, ଅନେଇ ଦେବି, ଦର୍ଶନ କରିଦେବି। ଭଗବାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ନା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି? ଚତୁର ଉଦ୍ଧବ ଅକୁଳ ଭାବିଲେ ଭଗବାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଗୃହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଘର ପଛକୁ ଗଲେ ଗୁହାଳ। ଏଥର ଆମେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଏ ଗୁହାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ନନ୍ଦରାଜା ଗାଈ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶ୍ରୀଦାମା ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଖି ପଡିଗଲା। କହିଲେ, ଆରେ ପିଲେ କୁଆଡେ ଗଲ ରେ? ତମେ କଣ ଶାଳୀନତା ଭୁଲିଗଲ? ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭୁଲିଗଲ? ପକେଇ ଆସିଲେଣି ରେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଣେ ଢାଳେ ପାଣି ଧରି ଆଉ ଜଣେ ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ। ଅକୁଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ମତେ ନମସ୍କାର କରିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି? ଏ ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ च बीजध्वनि राम मुकुंद पुरुष प्रधान। एमान तो परम प्रभु भगवान अनादि परम कारण। मु जदि तांको नमस्कार करिबे लौकिक भक्ति सेमानकर आयु नष्ट हो। सेमाने जदि मते नमस्कार करिबे मोर पुण्य नष्ट हो। भगवान कथा जानी गले दौड़ी दौड़ी आसीगले। पानी ढाल थोईदेले, सुखिला गामछा थोईदेले, झपट डेई पड़े। आउ नमस्कार करिबा न करिबा समय सुविधा देले नहीं। गंड देश रे चुंब देई कोमल वाक्य रे कहई गाल रे चुंबन दे देले। तापर आउ गोटे समस्या, ए पिला माने स्वयं महाप्रभु को गोड़ धोइबे, मो गोड़ पोछिबे, एथुरु केमिति बंचिबी? रजाहार बाड़ी पटे जोड़े द्वार, गोटे प्रशस्त द्वार आ गोटे संकीर्ण द्वार। बड़ द्वार रे गाई गोरु जीवा आसवा करते। आउ नरर बासी जीवाई अंतेवासी जीवाई छोट से द्वार बंध पाखरे ओढ़ना तले जड़े स्त्री लोक ठिया। अकुल बुझीगले ये निश्चय जशमती होते भाउज होते। कहले भाउज नमस्कार। जशमती कहले हाँ बुढ़ाटी एते दिन के पुत्र मान को मन पड़ा आम दियर टोकार ए दियर भाउज ए पाखरे आउ प्रस्त द्वार दे पचाई से द्वार रे पशि छाती धड़ धड़ हो गला। जशोदा सळ सळ खाइबा को देले। अरे कथा कोन न आसीबा लोक आसीछि, रथ धरी आसीछि, काले मो कलिजाटा को गड़ी गड़ी करी नहीं जिबे कि? शंका शंका सेला। तथापि मर्यादा दृष्टि सळ सळ दी भाई को पई खाइबा दे देले। नंद रजांकर शोइबा करे सेज सजेई देले। मफसल रे सळ खाते, सळ उठंती, सळ चुअंती। मन शंकाला। जशमती धीरे 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 पाद चेपी चेपी शोइला घर आड़े गले। कानरे खाली पड़िला भाईना मरिबा जीवा तम हाथ रे। पिला दिन को छाड़
ଯଶୋମତୀ ବୁଝିଗଲେ ମୋର ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଘୋଷାରି ଯାଇ ବସିଲେ, ସାରା ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଉ ଅକ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବି। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସରେଇକି ନନ୍ଦକୁ ଅକ୍ରୁର କହିଲେ, ଭାଇ ଯଦୁବଂଶର ମରଣ ଜୀବନ ତମ ହାତରେ। ନା କେମିତି? ନା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବୀଜ ଯୋନି ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ। এই দুই জনକୁ ତୁମେ କଂସାଳୟକୁ ପଠାଅ, ମଥୁରାକୁ ପଠାଅ। ମତେ ପୁତ୍ର ଦେଇଛି, ସତେକ ଦଧି ଭାର ଆଣିବ, ସତେକ ପଦ ଭାର ଆଣିବ, ସତେକ ଭୂତ ଭାର ଆଣିବ। ନହେଲେ ଛେଦିବି ସ୍କନ୍ଦରେ ନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତତ୍କାଳେ ଆସିବ। ନହେଲେ ଛେଦିବି ସ୍କନ୍ଦରେ। ଏଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଫେରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ପୁଣି ଇଏ କହିଲାଣି ପିଲାକୁ ପଠେଇବ। ପିଲାକୁ ତ ପଠେଇଲେ ତା ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। କହିଲେ ଅକ୍ରୁର ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତମ ଭାଉଜକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏ ଭିତରେ ଯଶୋମତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ କହିଲେ, କହ୍ନେଇ, ଏ କହ୍ନେଇ, କହ୍ନେଇ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହଟି କଲ, ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ହେ ମା ତୁ ବାଇଆଣି ହେଲୁ, ମୁଁ କେବେ କଣ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଛାଡିଛି? ଏ ସତ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯଶୋମତୀ ସରଳା ଜନନୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ମୁଁ 3 ଥର କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ। ବଳରାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଯେବେ 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 ରାତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଦୁଇ ଭାଇରେ 4ଟା ସରିକି 5ଟା ସରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଭାଇନା ତମେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କହିବ। ମୁଁ କହିଲେ ଦିଅର ବୋଲି ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡେଇ ଦେବେ। ନନ୍ଦ କରେ ନାଇରେ ବାପା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଅକ୍ରୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। କାହାକୁ କହିବି? ତୁ ଛାତିଟା ଚିରି ଦେ, କଲିଜାଟା କାଢିଦେ, ଗଡି ଗଡି କରି ଫିକି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଉଭୟ ଯିବା। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯଶୋମତୀ ଚାଉଳ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖିରେ ପଡୁନାହିଁ, କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିପ ଦେଇ ଚାଉଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେକ ତଣ୍ଡୁଳ ତ ହେଇଥିଲା, ଲୋତକ ସଙ୍ଗେ ଭିଜିଗଲା। କୌଣସି ମତେ ସମୟ ବିତଉଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ। ଓଢଣା ତଳ ଦେଖିଲେ 2ଟା ଛାଇ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଆସୁଛି। କହିଲେ କଣ? ଖଣ୍ଡା କଟୁରୀ ଧରି ଆସିଛ? ମୋ କଲିଜା କାଟିବ ପରା। ନନ୍ଦ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଯଶୋମତୀ, ସେମିତି ନାହିଁ। ରଜାଘର ବଡ ଯାତ୍ରା, ପିଲାମାନେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଏଠି ବାରିକ ନାହିଁ, ସେଲୁନ ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ଘର ଦେଖିବେ, ନୂଆ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବେ, ପାଠ କଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଗାଈ ଚରେଇ ଚରେଇ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିନା। ଏଇ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯଶୋମତୀ। ଆଉ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତମ କଥା ଉପରେ କହିବାର ଅଧିକାର କଥା ମୋର ନାହିଁ। ତମେ ତ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଦିଅ। ମୁଁ
ପିଲା ଖାଇଲେ ଖାଇବ। ନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ, ପିଲା ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ପିଲା ଯୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଯିବ ନା? ହଁ। ପିଲା ଶୋଇଲେ ଶୋଇବ ନା? ହଁ। ଏଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ମୋର ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ। ନନ୍ଦ କହିଲେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସାଥିରେ ଆଣି ହଁ କରିନାହାନ୍ତି ଯଶୋମତୀ। କହିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଏତକ କାନରେ ପଡିଛି କି ନାଇଁ, ରାତି ପାଇଛି କି ନାଇଁ? ବାଡ଼ି ପଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେଣି ଯମୁନା ତୀରକୁ। ମାଧବ ମାଧବ ବିବରତି। ଗୋପୀମାନେ କେହି ସାରା ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋପୀ ବସିଛି ଯମୁନା କୂଳରେ, ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଗଡ଼ିଏ ଗଡ଼ିଏ ଉପଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଟୁକୁକିନା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ ସାରା ରାତି ବସିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ତାର ପଛରୁ ଆଖିଟା ଧରିଦେଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ହାତରେ ଅଣ୍ଡାଳିବ ହାତ। ସେ ଗୋପୀ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କାଚିନ ଗୋପ୍ୟା ସ୍ପର୍ଶତେ। ସେ ଗୋପୀ ସ୍ପର୍ଶରେ କହିଲା, ମଧୁସୂଦନ, ବନମାଳୀ, ଯଶୋଦା ଦୁଲାଳ, ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, କୁଆଡେ ଆସିଲ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜାଣିଦେଲ, ଏଇ ବଂଶୀଟା ଦବାକୁ ଆସିଲ। ନିଅ। ବଂଶୀଟି ମୋହନ ମୁରଲୀ, ବଂଶୀଟି ବଢେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ସେ ଗୋପୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ବାଁ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲା। ଭଗବାନ ବଂଶୀଟା ସେ ଗୋପୀର ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ବଂଶୀଟିକୁ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଣି ଗୋପୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେଲା। ତଥାପି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦି ଚାରିପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଗୋପୀ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ନା? ଗୋପୀ ନୀରବ ରହିଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି, ତମେ ଦବନି? ଗୋପୀ କହିଲା, କଣ ଅଦେୟ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ? କଣ ଦେଇନୁ? ଦେହ ତ ତମକୁ ଦେଲୁ, ମନ ତ ତମକୁ ଦେଲୁ, ପ୍ରାଣ ତ ଦେଇ ସାରିଛୁ। ଜୀବିତଂ କଥଞ୍ଚନଂ କେବଳଂ, ଜୀବିତଂ କଥଞ୍ଚନଂ କେବଳଂ। କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସିନା, ଆମ ପାଖରେ ତ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କଣ ଦେଇନୁ ମାଗୁଛୁ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦେଇନୁ। ଦବନି? ଦବନି? ଗୋପୀ କହିଲା, କଣ ସେ କଥାଟା କହୁନ? ନାଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ତୁମ ପକ୍ଷେ, ତୁମ ପାଖରେ ଲୁହ ଅଛି, ସେ ଲୁହ ଦି ଟୋପା ମତେ ଦେଇଦିଏ। हे प्राणेश्वरी, हे राधाराणी, मते खाली कथा दियो, मो कथा भाबियो, केबे कांदिबो नहीं। गोपी किछि कहिला नहीं, लेउटी पड़िला। ए गोपी ही राधा थिले बोली अनुमान करा जाए। कहला, हे प्राण बंधु, आउ दुखीर साथी होछि लुह। व्यथित हृदय रे लोतकरे कथा कहा जाए। मु जानिछि भल भावे तमे जीव हो आसीबो नाही। कांदी कांदी दिन बीते थांतु, एबे से लुह दी टोका मध्य तुमे मागी नउछो। ठीक अछि प्रभु, तमे तो मालिक, आमे चाकर, तमे तो स्वामी, आमे तुमर सब किछि। कथा दउछु, तुमको मने पकेइबो।
ତମେ ମନେ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଥା ହେବ। ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ୱଳନ ବ୍ୟଥା ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ ନାହିଁ। କଥା ଦଉଛୁ ସତ୍ୟମ ପ୍ରତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ପରମ ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଯୋନି ନିତ୍ୟଂ च ସତ୍ୟମ୍। କଥା ନେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବୁଝିବେ କେଡ଼େ ଉତ୍କଟ ସାଧନା ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଦୁଃଖ ହବ, କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। କଥା ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଯଶୋମତୀ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କା ହୋଇ ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋମତୀଙ୍କ ଗ୍ରୀବା ମଣ୍ଡନ କଲେ। କହିଲେ ବୋଉ ମା ମୁଁ ଗାଁ ଯିବି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି। ଯଶୋମତୀଙ୍କର କୋହ ଉଠିଲା, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ हरि बोल। জীবন বিহুনে যেনে রাজা বিহুনরে দেশ দে জীবন জীবন বিহুনে কথা সুমরে জীবি মরিলে, এ কথা সুমরি জীবি মরিলে, নিশ্চয় যেবে জীবু মধু। হরি বল হরি বল। আরে উচ্চ পাউছ গোটে উঠি পারুন। রাতিরে স্বপ্নরে দেখি কিস কিস মা বলি চমকি পড়ু, কণ্ঠে তুই ভিজ ভুজ ভিড়ু। মা মা বলি ধরি বেকটাକୁ টাଣି ଧରି ଦେଇଥିଲୁ, ବେକ ଧରି ଦଉଥିଲୁ ବାପ। ଏବେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଏବେ ମଧୁପୁର ଯିବୁ, ଅସୁର ମାନ ଦେଖିବୁ। একথা সুমরি জীবে মরিলে, নিশ্চয় যেবে জীবু মধুপুরে। কি শোকময় পরিস্থিতি। গণ্ড দেশে প্রভু চুম্ব দেলে, বুঝিবা অবস্থায় মা নথিলে। শীঘ্র কর্তব্যর আহ্বান ভগবানଙ୍କର। এণু বাহারକୁ আসি ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ରଥ ସଜା ହେଇଯାଇଛି, ବଳରାମ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ଅକ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ଚାଳକ ସାରଥି ଆସନରେ ବସିଗଲେଣି, ଘୋଡ଼ା ଚୁଚା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ କୌ ଗୋପିକା